Tile saba baarabila kɔfɛ an ka lakɔli karamɔgɔ olu ye san 2019 olu ka daminɛ ni baarabila kura ye tuguni ka sababu kɛ tile 5 baarabila o bolodala an ka lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn fɛ mun bɛ daminɛ bi tɛnɛndonni na ka taa kuncɛ fo juma nata ni Ala sɔnna ma ni kunnafoni kɔnɔna la an n'a tɔ walawala o ye. An ka baarakɛlaw ka lafata tɔnba mun bɛ yen n'an ko a ma ko UNTM ale kɔni kelen don ka baarabila boloda mun bɛ daminɛ ni kalo tile 9 tile 2 yanni baarabila cɛ sa an sera ɲɛmaaba ma n'o Yakuba Katile k'a ɲininka walima u n'an ka ɲɛmaw sigikafɔ o kɛra damu ye wa walima baarabila a bolo bɛ sen kan. Yakuba Katile ale ye jaabi min di an n'o di aw ma kunnafoni ale kɔnɔna la. An ka balontannaw ka tɔn mun bɛ yen n'an ko a ma ko i n'a fɔ balontanna kɔrɔw olu bɛ jɛkulu min kɔnɔna la olu ye baro sigi kɛ kunnasini sebiri don kunnafonidilaw tɔgɔlaso la kunnafonidi min n'a wolola ni biro kura sigilen ye Kara Jigindo ale tun bɛ a kɛnɛ kan Liberté Télévision tɔgɔ la. An bɛ foli ka di aw ma minnu sɔgɔlen don Liberté Télévision na aw ni ce aw ka danaya la kunnafoni o kɛnɛ kan bi baaraw an b'a daminɛ ni baarabila ye ka sababu kɛ an ka lakɔli karamɔgɔ olu kɔni san 2019 olu y'a daminɛ ni baarabila ye ni hakililajigi kɛra san 2018 mun tɛmɛna sisan an ka lakɔli karamɔgɔ olu tun ye tile 3 baarabila kɛ o kɔnɔna la o tile 3 baarabilaw u yɛrɛ ka fɔ la o ma fɛn di ka sababu kɛ u n'an ka jamana ɲɛma u ma bɛn kuma kelen kan o de hukumu kɔnɔna la baarabila wɛrɛ o bolodara mun daminɛna bi tɛnɛndonni yɛrɛ la janvier kalo tile 7 wa n'a bɛ to senna fo ka taa se juma nata ma ni kalo tile 11 Amadu Kulubali n'ale ye baarakɛla ninnu ka jɛkulu lafatali tɔn ɲɛma ye n'o ye an ka lakɔli karamɔgɔ ye ale ye fasafasali kɛ baarabila minnu kɛlen don k'a boloda a kow kɛra Madina Tarawele ale ka micro la. Donc comme n y'a fɔ cogo min na alamisa tɛmɛnen an taara sigikafɔ ma se ka kɛ parce que gafe min b'an yamaruya pour que sigikafɔ ka kɛ o gafe in kun tɛ yen donc o ye anw dimi kura ye an ye baarabila wɛrɛ boloda n'an ye o tɛnku gouvernement na juma tɛmɛnen o baara ɲɔngiri o bɛ daminɛ ni kalo in tile 21 ka taa kuncɛ février kalo tile fɔlɔ a bɛɛ ye o laɲini kelen de donc an ka laɲini ye mun ye an ka sigi ka fɔ kɛ pour que laɲini minnu filɛ nin a bɛ se ka sabati cogoya min na pour que Mali école ko bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na welewelekan bɛ ma k'a lase an ka tɔndenw ma k'a fɔ ko u kana to mɔgɔ k'u lamisɛnya n'an ko u ka taa sira min fɛ ka to sira fɛ an ka kɛ jɛkuluba kelen pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baarabila in hukumu an ye laɲini minnu kɛ an ka se ka nafa sɔrɔ olu kɔnɔna na ka tasibila ɲɛsin gouvernement fana ma k'a fɔ ko Mali école ko sɛgɛn kɛra a la dɔɔnin u ka wuli u k'u ɲɛsin Mali école ko ma pour que Mali école ko a bɛ se ka sabati sɔrɔ cogoya min na u kuna an ka sigi an ka fɔ kɛ pour que bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'a ɲɛsin école den somɔgɔw ma k'a fɔ u yɛrɛ ka wuli ka se Mali gouvernement ma pour que u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogoya min na en tant que école den somɔgɔw pour que gouvernement bɛ se ka na. Hali bi an bɛ to o baarabila kelen kɔnɔna la an ka baarakɛlaw ka lafasa tɔnba mun bɛ an fɛ Mali la n'an ko a ma ko UNTM olu kɔni tun ye baarabila sɛbɛn olu da an ka ɲɛmaw ka biro ka depuis wagati tɛmɛnen ko baarabila n'u ka laɲiniw ma sabati k'olu b'a fɛ ka baara bila nin kalo tile 9 o kɔni o sera tile 2 yanni a don kɔfɔlen cɛ an wulila ka se an ka ɲɛmaw ma n'o Yakuba Katile k'a ɲininka walima baarabila minnu kɛlen don k'a boloda nin kalo tile 9 a bɔra ma wa walima a bɛ kɛ a ye jaabi mun di an ka sɔrɔ k'o lamɛn. Baarabila an y'a boloda n ko min ma préavis de grève anw y'a déposé mais préavis de grève bilalen gouvernement ka tableau kan o kɔrɔ tɛ wajibi ko an bɛ taa grève la comme sariya ko de don a fɔra an ka bɔ sira min fɛ an bɛ bɔ sira fɛ ni préavis déposé la a fɔra sariya kɔnɔ tile 15 kɔnɔna na cogoya bɛ kɛ kan kɛ pour que an bɛ se ka sigi kɛ kuma ko bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ a b'a ni gouvernement de cɛ de o don n'a sɔrɔ a b'a ni employeur fana cɛ o de bɛ fɔ sigi kɛ kuma in kɔnɔna na n'a bɛ na fɛn kan grève ko min fɔra ko a bɛ kɛ a ti kɛ tuguni a bɛ bɔ a ma nka ni sigi kɛ fɔmɛ k'a la wajibi kɛ grève ye parce que kɛcogo wɛrɛ t'a la n'o tɛ anw y'an kɛ préavis nin déposé kami décembre kalo tile 19 o ni bi cɛ an bɛ taa tile 18 ko la
o kɔrɔ ye hali tile 15 min n'o fɔlen don sariya fɛngɛ kɔnɔna anw yɛrɛ o tɛmɛn'o kan a kun ye ka temps di ani gouvernement ma an ka sɛgɛsɛgɛ kɛ kuma kɛ bɛnfɛn na mais o don ni fo na se bi ma ko bɛ se ka sira sɔrɔ fo que si n ye yɔrɔ min na ni bɛ kɛ kuma n'o ye bi ntɛnɛn an bɛ san fɔlɔ kalo fɔlɔ de la sinon san 2019 o kalo fɔlɔ de la fo que se ni waati min ma anw ni gouvernement bɛ sigi kɛ kuma fɔlɔ an kɔni ye sɛbɛn sɔrɔ sɔgɔma in na k'a fɔ ko sigi kɛ kuma bɛna daminɛ wula in na 3 heures wagati n'o o daminɛna bɛn kɛra la o don mais ne bɛ mɛn k'a la grève kɔni a latigɛla k'a fɔ a bɛ kɛ araba alamisa ka taa se juma ma o bɛ kɛ kalo tile 10 a kalo tile 9 a tile 10 a n'a tile 11 ni an bɛ se ka bɛn ko la bon ni yanni sini cɛ bɛn bɛ kɛ ko la an kɔni kɛ fili tɛ an kɛ tiɲɛni tɛ an kɛ laɲini tɛ sabu an y'a seko kɛ a déposer don ni bi cɛ n'a sɔrɔ a kun daminɛ du yɔrɔ peut-être ɲama tun b'a sɔrɔ an tilala ko la mais comme an bɛ daminɛ du yɔrɔ o t'anw nɔ ye bon ne min bɔra o kɔnɔna na hakili la bɛɛ ka kan k'i nin yɔrɔ ta o la quoi k'a dɔn min jo b'a la min jo t'a la an bɛ se ka faamuyali la kuma fɔ mɔgɔw ye k'a faamuya cogo min o de don dɔw hakili b'a la ko bon ko damatɛmɛ b'an kɛ ko la mais damatɛmɛ ko t'a la an ye jamana bɛ cogo min na mais UNTM an ye jamana in den ye a ɲɛni a n'a tiɲɛni a b'an bɛɛ concerné a ɲɛni de ka d'an ye o de kosɔn fɛn caman kɛra an m'an sen don a na k'a kɛ min bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɛ kuma don ni i bɛ tasuma wulilen don olu de ye k'i tasuma faga i bɛ tulu bɔn a kan min bɛ tila ka dɔ fara a kan an ta mɛn k'o ye mais ni a ma se ka faamuya bon c'est vrai t'an ye an ka kan ka bɔ sira min fɛ an bɛ bɔ sira de fɛ o de kosɔn en tout cas an ye préavis ni an y'a déposé bon bakuruba fɔla n b'a fɔ dɔrɔn kami 2014 anw ye préavis dɔ déposé ani gouvernement kun sigila ka kuma a laban an nana bɛn fɛn na an bɛna fɛn minnu ka olu bɛɛ lajɛlen kun kɛ kan kɛ ɲɛnabɔ k'a ban yanni 2016 kɛ laban 2016 tɛmɛna 2017 tɛmɛna an bɛ 2018 fana tɛmɛna a bɛ komi n'a fɔ an bɛ pratiquement an donna san 3nan na o fɛn minnu kɛ kan kɛ ɲɛnabɔ an kɛ baarakɛla minnu n'u bilala ka bɔ baaraw la n'an k'u ma compressé a kɛra minnu ye UICOMA mɔgɔ ye o a kɛra hôtel Azale ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛ u bɛɛ lajɛlen sen b'a la u ka droit ko minnu bɛ yen n'a ko bɛ surusala la mais se ka sira sɔrɔ anw y'an sen don an na pour que k'u dɛmɛ baarakɛlaw de don waatiw tɛmɛna u ye fɛn kɛ faso ye u bɛ bila don min hakili b'a la fasa n'a kun hakilila minnu ta la a kun ye n'u bɔra baara in na kow bɛna se ka yiriwa cogo wɛrɛ la olu yɛrɛ fana u tɛna tɔɲɔ u tɛna gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ mais a mɛ bɔ a bɔ sira fɛ sabu accord cadre min signena a waati kɔnɔna na ni fɛnw bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ la o mɛ se ka bɔ a sira fɛ k'a sababu kɛ gouvernement yɛrɛ kɛ ko ye bon n'o mɔgɔw b'u sɛgɛn na jigiya wɛrɛ t'u la ne UNTM tɛ an sigila kuma na o fɛnw ɲɛfɔ an ɲɛna an y'a ɲini a bɛ se ka dilan cogo ni gouvernement fɛ o kuma minnu n'an bɛnna kan k'a taa d'o ma fo sisan an b'a san 4nan de la sinon san 5nan ta tɛgɛ bɔ si tɛgɛ bɔ ta tɛgɛ mana a bɛ hakɛ to si tɛgɛ bɔ kuma tɛ ta kɛ mana donc o ti anw nɔ ye ne gɛlɛya nana se o yɔrɔ la anw fana an ka kan ka min kɛ o de ye k'an ka préavis déposer ke wajibi k'a lasa yalasa an ka laɲini min ye o ka se ka sira sɔrɔ nka o bɔlen kɔfɛ a la ko kura wɛrɛw fɛngɛ b'a la n'o ye bon an y'a ɲini k'a fɔ jamana kelen kɔnɔ minnu bɛ ye kalan kelen kɛ u bɛɛ bɔra école kelen na u bɛɛ bɔra classe kelen kɔnɔ kuma dɔw la nka u ka baaraw ma kɛ kelen dɔ taara baara dɔ la yan fɛ dɔ fana taara baara dɔ la yan fɛ n'a fɔra k'olu bɛ taa retraite la san hakɛ min n'u ka kan ka taa retraite la wolomani bɔra a la san 65 dira dɔ ma san 62 bɛ dɔ bolo walama minnu bɛ a dugumana na n'o b'a fɔ ma ko baarakɛla minnu bɛ dugumana n'o ye fonctionnaire fitininw ye olu ta san 55 k'a sɔrɔ privé yɔrɔ dɔw la san 58 de bɛ filancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw y'a ɲini olu bɛɛ ka kɛ kelen sabu n'u bɛ baara la dɔnnu ka nafa ka dɔgɔ n'u taara retraite la fana u ka nafa ka dɔgɔ n'o kɛra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye gɛlɛya ye wolomani ko don an dun ka constitution n'o y'an ka sariya sunba ye a ko wolomani man kan ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ɲini o ka kɛ mais jaabi sen tɛ ka sɔrɔ o de la
min bɛ vraiment k'a bɛ se ka nisɔndiya di anw yɛrɛ ma o bɔlen kɔfɛ la n y'a ɲini fana u b'a fɔ ma ko grille ni sara bɛ kɛ o fɛngɛ ka n'o ye kurukuru façon dɔw ye n'i y'a sɔrɔ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'i ye kuru kelen ta o valeur kɛ kan ka bɛn min ma n'u b'a fɔ ma valeur indiciaire n'i nana ka n'a calculer n'a sɔrɔ e min kɛ kuru ka ca e de ka sara bɛ se ka caya n'i ye kɛ kuru kɛ dɔgɔ ye ka sara bɛ dɔgɔya donc o filancɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ minnu na baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ faso kelen kɔnɔ jamana kelen de b'u bɛɛ sara an y'a ɲini k'a fɔ fana o filancɛ min bɛ yen o jateminɛ kɛ kɛla komi a kɛra ni bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ kelen ye bon bɛɛ bɛ wuli bɛɛ b'i ta ɲɛ ɲini ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i janto i kunna minɛ na donc an wulila kɛ o de la anw fana kɛ baarakɛlaw ye u y'o exigence kɛ anw ye k'a fɔ an ka wuli k'an jɔ o la n'o tɛ dɔw sɛgɛnlen don olu sɛgɛnlen don komi tɔw sɛgɛn bɛ cogo min baara la mais dɔ kɛ fisaya dɔ ye fan dɔ fɛ o fana o tɛ se ka bɛn an y'a ko jateminɛ kɛ la fana tiɲɛ b'u fɛ o de kosɔn o fana o kuma b'a la mais o bɔlen kɔfɛ la an kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma par exemple municipalité o municipalité ni fonction publique filancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ or a bɛɛ ye jamana kelenw de ye pratiquement u bɛɛ baara kelen de kɛ an y'a ɲini a kɛ kɛcogo façon dɔ la n'i bɛ o municipalité o i bɛ baara k'o la i ye fonctionnaire ye yen ani min ye fonctionnaire ye fonction publique d'état la a bɛɛ lajɛlen kɛ kɛcogoya kelen n'a y'i diya i bɛ se k'i to ni fan in fɛ ka taa fan dɔ in fɛ n'a y'i diya i bɛ se k'i to fan dɔ in fɛ ka na ne fan dɔ in fɛ n'an k'o ma ko passerelle o situation fana o kuma b'a kɔnɔna na mais a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a bɛ san damadɔ ba sa anw kɛ arayi n'o ye an kɛ terrainko ye a jɔlen don a tɛ ka marché mɔgɔw dun bɛ yen nɔ minnu olu bɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ mɔgɔw dɔw dun bɛ yen nɔ an kɛ économie sira la olu bɛ sɔrɔ fɛn fɛn kɛ a bɛ sababu bɔ o yɔrɔ fanfɛla de fɛ mais o de jɔra o économie o bɛɛ lajɛlen o bɛ duguma bi baarakɛla minnu bɛ yen a bɛ kalo joli bɔ olu tɛ ka baara kɛ u ka sarako fana tɛ ka sira sɔrɔ hali n'a bɛ di a bɛ diinɛ gɛlɛya ye an y'a ɲini pour que o kɔni wara ye ko kuma ni a ka se ka sira sɔrɔ olu ko ntigiw kɛ sa baara min kɛ kan kɛ gouvernement fɔ ko baara kɛ pour que min bɛ se k'a to olu baarakɛlaw fana u bɛ baara daminɛ u bɛ se ka vraiment ko ɲɛ sɔrɔ lafiya kɛ d'u ma wala nin ye fɛn kunbaba damadɔw de ye an ye minnu fara kɔrɔlen nin kan yalasa n'an ni gouvernement sera ka fɔ kɛ bɛn o la u bɛ se ka sira sɔrɔ bon hakili b'a la fɛn tɛ k'a fɔ ko fɛn damatɛmɛlen don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais ne sigi kɛ kuma kɛra n'a a ye ɲɔgɔn minɛ ne sɔbɛ ye a dara ɲɔgɔn na a b'a to bɛn bɛ se ka kɛ ko dɔw la k'a sɔrɔ tiɲɛ wɛrɛ ma bɔ a la an bɛ dugawu kɛ sa hali bi sigi k'a fɔ ala k'o kɛ damu ye an ka ɲɛmaaw ani an ka baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni kuncɛla sibiri don kalo tile 5 an ka kunnafonidilaw tɔgɔlaso la n'an k'o ma ko maison de la presse an ka balɔntana kɔrɔw mali balɔntana kɔrɔw olu ka tɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko inafam o cɛkɔrɔbaw olu kɔni ye barosigi kɛ barosigi min n'a wolola ni biro kura sigilen ni Mukutari So n'ale tɛra ka kɛ mali balɔntana kɔrɔw ka tɔn min bɛ o ɲɛmaa ye Kayatu Gindo ale ni Roger Kanute olu tun b'a kɛnɛ ka Liberté Télévision tɔgɔ la u nana an saba jaamu na an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali dolantana kɔrɔw ka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'INAFOM olu y'u ka lajɛrɛba kɛ kunu maison de la presse la ni lajɛrɛ in kɔnɔna la sa sigikafɔ camanba de kɛra ani biro ɲɛmaa falenna Abdoulaye Jawara ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Blokis ale y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka balɔntana kɔrɔw fara ɲɔgɔn kan u k'u hakilinaw falen yaasa Mali yɛrɛ dolanta bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. An b'a fɛ ni biro in ka kɛ biro ɲɛnama de ye mun bɛ se ka balɔntana kɔrɔw yɛrɛ dɛmɛ min bɛ se ka balɔntan fana dɛmɛ parce que ko caman kɛra sisan balɔntan ko la vraiment a y'a taara k'an yɛrɛ dabaliya an dabaliya ban quoi donc o de y'a to an ko ka biro kura sigi min bɛ se ka to nin bɛɛ bɛ ban balɔntan bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔninfin bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ an pɛrɛn ka biro dɛmɛ kojugu an yɛrɛ nana o de kama parce que biro in an b'a fɛ a ka kɛ ɲɛta de ye a kana to kɔ fiyewu balɔntana kɔrɔw ni fɛnw u bɛɛ ka se ka don a da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que an bɛ se ka kuma kelen kɛ ka balɔntan bɔ nɔgɔ la. Mukutari So ale y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko bari ko ni nin danaya sugu taara ka da i kan k'i kan ka minɛ n'i bolo fila ye o hukumu kɔnɔna la sa a ye ci bila Mali balɔntana bɛɛ ma bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa Mali dolanci na taa ɲɛ cogoya min na an ka jɛ ka hakilinaw lajɛ. Sentiment fɔlɔ mun don c'est que a diyara n ye mais donni don en même temps mais ni Ala sɔnna duwawu ni fɛn minnu kɛra an bɛ sira sɔrɔ mais an kan ka sira sɔrɔ pour que
an ka sira sɔrɔ il faut que Mali fana ka sira sɔrɔ donc fɛn fɔlɔ min b'an bolo ka ɲɛsin o ye jamana ka basigi fɛn fɔlɔ min b'an fɛ an fɛ ka fɔ o ye que an kɔrɔlen minnu ye nin dan an ma an ka s'a kɔrɔ fɛn min b'an fɛ fana ka fɔ c'est que balontan ye fɛnba de ye dɔw b'a fɔ manamanako don mais manamanamɔgɔ t'a kɛ bon donc an b'a fɛ aw fana k'an dɛmɛ pour que kuma bɛ se ka ɲa cogoya min na fɛnw bɛ se ka ɲa cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka da u yɛrɛ la cogoya min na u ka se ka na an ka se ka sigi ka kuma mais bi ye fɛn ye an k'an ka ɲɔgɔn retrouver don min na a kɛra cogo o cogo kɔrɔw ka ladili don u ye bɛɛ wele ko bɛɛ ka na an ka se ka sigi ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an bɛɛ de ye kelen an mɔgɔ si ma na yan i bɛ wele de donc ni i welela i kɔrɔw fɛ i bɛ taa u ka jaabi la n'i taara u ka jaabi la n'u ko k'i ka mun kɛ hali n'i bɛ fɛn wɛrɛ la i b'a fɔ i b'o bila parce que tuma dɔ la aw fana tun tugulen b'olu kɔ bon halisa an bɛ tugu olu de kɔ. Nin ɲɔgɔn jɛrɛba in kɛra sababu ɲuman ye Mali dɔrɔntalakɔrɔw ma u ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka sigi ka baro kɛ ka hakilinaw falen yaasa Mali dɔrɔntan na bɔ nɔgɔ la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la sa birokura sigilen na san 4 kɛ o san 4 kɔnɔna la u y'a yira k'u n'u seko n'u dɔnko bɛɛ kɛ yaasa Mali dɔrɔn na bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na. Kayatu Gindo ale ni Roger Kanute ka ni jaabe sababu ye ka dan siri Liberté ale ka kunnafoni na ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma aw ni ce aw ka filaliko ɲuman na nka a ye to Liberté télévision sanfɛ ka sababu kɛ kunnafoni tɛ ban aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.